बेचारा स्पीकर को मैं मीडिया के थ्रू पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं, आप अपना काम बड़ा तरीके से लॉयर से मशवरा करके किया करें। ये लोग आपको आर्टिकल 6 में हमें खारजा की कॉन्फ्रेंस है, ये आज से कम साल पहले जो है वो उसके डेट्स तय हुई है। उसकी जो हतमी तारीख है वो भी 6-8 महीने से पहले आई हुई है। क्या क़यामत आ जाती अगर आप ये रेजोल्यूशन 10 दिन बाद मूव कर देते, लेकिन नहीं हुआ। तमाम एफर्ट इस वक्त हमें नजर आती है पाकिस्तान के मुफादात को जद पहुंचाने की। इतनी एफर्ट, इतनी कोशिश हिंदुस्तान और इसराइल की तरफ से नहीं हो रही इस्लामी वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ की कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जितनी हम देख रहे हैं कि ये फजलुर रहमान और इनका ये जो सो कॉल्ड अलायंस है वो ये कर रहा है। इमरान खान डट के खड़े हैं। हमने अपने लोगों को 7 दिन का नोटिस दिया है, मौका दिया है, वो वापस आ जाएं। अगर वापस नहीं आते उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी सारी उम्र के लिए इंशाअल्लाह ताला। इनका मुकाबला उस वक्त तक रहेगा जब तक कि इस फितने से अवाम को निजात नहीं दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस और इस्लामाबाद में जलसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त की समाअत के दौरान कहा कि कोशिश करेंगे कि सदारती रेफरेंस पर जल्द अपना फैसला दें, ताहम पार्लियामेंट की कार्रवाई सदारती रेफरेंस की वजह से ताख़ीर का शिकार नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर रहे हैं, सियासी जमातें आर्टिकल का मुताला करके आए, हुकूमती इत्तेहादी जमातों को नोटिस नहीं दे रहे, वो अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं तो वो अपनी गुजारिशात दे दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए नाज़रीन कि आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है, रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के जलसे रोकने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फरीक़ैन को ज़िले इंतज़ामिया से राब्ता करके जलसों की तारीख और जगह का तयन करने की हिदायत दी है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि अरकान पार्लियामेंट को किसी हुजूम के जरिए वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास देर से बुलाने के मामले पर अदालत ने कहा कि ये पार्लियामान का अंदरूनी मामला है, इसे स्पीकर कौमी असम्बली के सामने उठाया जाए। अब नाज़रीन, आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत 24 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं आबिद जुबैरी से कानून है। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। सर, सबसे पहले तो 3 मामलात पर जरा आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। पहले तो ये बता दीजिए, आर्टिकल 63A में क्या फ्लोर क्रॉसिंग का भी जिक्र है सर? क्योंकि हुकूमत जिन मुनहरिफ अराकीन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा रही है, यकीनन वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर साबित करना उनके लिए मुश्किल होगा। शुक्रिया। फ्लोर क्रॉसिंग का इशू नहीं है, इस पे ये है कि जो आर्टिकल 63 ये है वो आर्टिकल डील करता है उस सिचुएशन से कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करें। उनकी चीज़ों को जो एक आप पार्टी से रिजाइन कर दें या पार्टी वोट दें, या फिर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोट ना दें पार्टी हेड के कहने पे, और दूसरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आप वोट ना दें उसके अगेंस्ट अपनी पार्टी के, या फिर आप जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें अगर आप वोट करें। तो 3 चीजें हैं जिसके अंदर वो आर्टिकल 63 लगता है। फिर वो डिफेक्शन क्लॉज होता है, यू हैव डिफेक्टेड, उसके बाद वो कार्रवाई होती है। जुबैरी साहब, क्या हॉर्स ट्रेडिंग में सर सिर्फ पैसा लेकर वोट बेचना आता है? अगर कोई टिकट लेकर पार्टी के खिलाफ वोट दे तो वो भी इसमें शामिल है? कोई भी वोट देते हैं वो अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे अपनी पार्टी के खिलाफ देते हैं। कोई पैसे लेके दें या टिकट का वादा किया गया है, तब डिफेक्शन के क्लॉज में आता है। हुकूमती तर्जुमान का दावा है कि अगर मुनहरिफ अराकीन 7 दिन के अंदर पार्टी के शो कॉज का जवाब नहीं देते हैं और वजीर आजम को 7 का यकीन नहीं दिलाते हैं तो उन्हें पार्टी सरबराह के तौर पर इमरान खान उनके खिलाफ स्पीकर को खत लिख सकते हैं और स्पीकर उन्हें वोट डालने से पहले ही डीसीट कर सकता है। ऐसा ही है सर? इसके अंदर 3 चीजें हैं। एक सबसे पहली बात है कि जब ये हो जाए कि पार्टी से उसने जो लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं, वो वोट डालता है, कॉन्फिडेंस पे नहीं डालता है या नो कॉन्फिडेंस पे वोट डालते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ डालते हैं या किस और चीज के लिए करते हैं, तो फिर उसके अंदर एक दिया हुआ है आर्टिकल 63 में
اس کو نو کاز پہ وہ بھیجا جائے گا اسپیکر کو، وہ بھیجا جائے گا الیکشن کمیشن اور ممبر کو ٹائم دیا جائے گا کہ آپ اس کا جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد پارٹی ہیڈ جی یہ جو ممبر ہے یہ انحراف کر لیا ہے۔ آرٹیکل 66 یہ کہتا ہے کہ ووٹ کرنے کا حق جو ہوتا ہے ووٹ کرنے کا، اینڈ وہ ووٹ کرے گا، تو یہ چیز دیکھنی پڑے گی ووٹ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں اگر گورنمنٹ وہ لے سکتی ہے، دیکھیے یہاں تو سچویشن یہ ہے کہ جی ان کو تو پہلے ہی لوگوں نے ایک اپنے آپ کے ظاہر کر دیا ہے کہ پارٹی کے خلاف نو کانفیڈنس میں ووٹ کریں گے۔ تو یہ دیکھنا ہے، یہ ایشو شاید سپریم کورٹ کی پریزیڈنشیل ریفرنس کا ہے کہ آیا یہ الیکشن کاز ہے کہ اس سچویشن میں لگے گا یا پھر ممبر شاید ووٹ کرنے کے بعد ہی وہ پروسیس۔ زبیر صاحب، جن اراکین کو سر پارٹی سربراہ ڈیفیکٹو قرار دے رہے ہیں اور اگر وہ اراکین بھی پھر ووٹ ڈال دیں تو کیا اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان کے ووٹس کو مسترد کر دیں؟ تو آپ پڑھیں گے آرٹیکل 95 کے ساتھ ملا کے، اور پھر آپ کو 4 آرٹیکل مد نظر آپ کو رکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن اس میں مین چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ اسپیکر کسی کو روک سکتا ہی نہیں، یہی انٹرپریٹیشن لینی ہے کہ آیا پری ایمپٹیو کر سکتا ہے، لیکن اسپیکر کا میرے حساب سے قانون جو سامنے ہے، آرٹیکل جو سامنے ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سارا پروسیس اسپیکر کی باری آئے گی جب پارٹی ہیڈ سرٹیفائی کر دے گا کہ جی اس آدمی نے ووٹ آف کانفیڈنس میں ہمارے خلاف ووٹ کر دیا ہے اور وہ ڈیفیکٹ کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس پہ اس آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی کی جائے۔ تو یہ اس کا ووٹ ڈالنے کے بعد ہی پروسیس شروع ہوگا، لیکن کیونکہ حالات ایسے ہیں اور اگر آپ کو کراس ٹریڈنگ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے آپ اسے روکنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جن ممبران کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ لگ جائے کہ وہ انحراف کر چکے ہیں، وہ ووٹ آف کانفیڈنس میں اپنے نو کانفیڈنس میں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کریں گے، اور ان پہ الزامات بھی لگے ہیں جو ابھی جیسے گورنر پنجاب نے فرمایا کہ یہ ابھی غلطی ہے، بغیر کہ آپ بغیر ثبوت الزام لگا کریں لیتے ہیں جی انہوں نے پہلے، اور پھر انہوں نے صاحب نے تو ٹی وی پہ کہا کہ انہوں نے مسلم تو یہ اس پہ کہ آیا جو ممبر اتنا جن کی پہلے ہی کی بات وضاحت ہو گئی ہے کہ وہ پارٹی کے انتخاب کرنے کیا ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے یا نہیں، یا ان کے خلاف پہلے بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ زبیر صاحب، سپریم کورٹ میں دوران سماعت سر یہ بات سامنے آئی ہے کہ سیاسی جماعت میں شمولیت کے بعد ووٹ اجتماعی حق تصور کیا جاتا ہے، انفرادی ووٹ کی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا پلیز۔ مجھے پتا ایک معزز آبزرویشن تھی کہ آرٹیکل 95 وہ جو آرٹیکل 95 لوگوں کو کلیکٹیولی پڑھنا چاہیے کہ یہ ووٹ ہوتا ہے کلیکٹیو ہوتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، تو اس پہ ابھی دیکھنا ہوگا کیونکہ آپ نے لانچر بینچ کانسٹیٹیوٹ کا 24 سے اس کی سنوائی شروع ہوگی کہ کیا یہ ووٹ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کلیکٹیو ووٹ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے آرٹیکل ہے اس نے اپنی پارٹی ہیڈ کی اور اپنی پارٹی انسٹرکشن کے برخلاف ووٹ ڈالا، پھر کلیکٹیولی زبیر صاحب بڑے امپورٹنٹ گفتگو آپ سے، لیکن آواز آپ کی کچھ بہتر نہیں آ رہی ہے۔